ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯза навор дар беҳад либосакҳои фасони кӯдакона мешава. Марҳамат, бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 12-ум дарвоза, якум ряд мешавад. Яди магазинҳои шишагӣ, 19-ум магазин. Касе ки суроғара намеёба, ман рақамҳои савдогара дар рӯи экран мондагӣ. Марҳамат, нависен. Доставкаам дорана? Хоҳарҷон доставкаам доран. Марҳамат, ира бинен чӣ хел хушрӯ, ҳаминора беҳад бисёр хоҳиш карда буден духтарако ки видео кунен. Марҳамат, фасон 350 сомонай бо арзон мешава. Аз 4 сола то 14 солара размер ҳаст духтарако. Ина бинен бо расветкошона иқа фасонакои хушрӯ. Ҳамино? Ина инора бинен, ин намудор 60 сомон барои фотосессия. Ино 130. Иқа хушрӯ духтароира бинен, чӣ хел хушрӯ, 130 сомон беҳад фасон. Нархи хуб, ина нависади хоҳарда. Ира бинен. И хели нарх да ягон ҷо нест духтаро. Ино чандан? 100 сомон, ина турецки. Тоза. Марҳамат духтаро. Ишама? Иша чанд? Духтаро, и киртара бинен, чӣ хел хушрӯ кӯдакона. 130 сомон бо биёенай пеш бо арзон мекунан хулас. Ай барбиётон чанд? 150 сомон турецки. Иҷо ҳам интихобшон бисёрай, ҳам бачагӣ, ҳам духтарӣ. Мана. Ана баъд духтарако. Ана дим ряд чанд смаян? 350 сомона. Иҷада чанд намуд доран ами киртачора духтарако. Чӣ хеле гуфтан? Ай 4 сола то 14 солара. Ахи майдо дам дорен? Майдоам дорем. Чанд смаян ва ё? 250, 200, 80 сомон. Аз 80 сомона сар карда барои кӯдако, ами духтарако, манам хе киртачаако доран, ҳозир мебиёран, нишон метиҳем духтаро. Марҳамат, метавонен ки омада хитон бо ай пеш бинен. Доставка дорана? Ина ира бинен. 80 сомони иёра бинен. Охи духтаро. Қафасон чанд тарангай. Мана. Рангакошондам гап нест. 80 сомон духтаракое ки хоҳиш карда буден навор гиренам хе киртачора. Марҳамат, биёед дар намин 19 магазин. Ҳама намуд аз 80 сома сар карда хе киртачои фасон меёбен кӯдакотонда. Ана ба духтаро ҳозир ҳамин я намуд двойка халат гӯем. Мода шидагай ҳозир ҳама кофтестиян очоҳо инами намудай. Бинен тоза турецки. Ино 350 сомонан бо арзон мешаванд. Бозорда 380 бештар мефурӯшанд. Марҳамат, биненда чӣ хел хушрӯвай. Чанд та ранг дора. Анамҷада ҳаст духтаро, касе ки ами двойкора присида буден ами халатора. Марҳамат, бемалол биёен, намековен бисёр. Анами нуқтаи савдода ҳаст. То охири навора тамошо кунен, беҳад либосакҳои арзон доран. Аз 50 сома сар карда иҷа либос ҳастай. Хулас анаи курткора диден, тоза курткои фасон 500 сомона куртка 300 сомон шид бо арзон мешава. И туркияй тройка, тройкаи беҳад фасони турецки. Мана духтаро, ишамам хе. Ишам 300 сомон шидаган. Ҳамаи ҳамино қиматӣ будан духтаро. Тройка ҳозир бошад 300 сомонда мехарен духтаро. Ира бинене. Мана иша бинен бо. И хидшами як кожинкашами нархай. Леке иҷада диден тройкараш мо анами нарх мегирен. То 12 солара размер ҳастай. На духтаро. На ба духтарако инора бинен. Чӣ хел комплектакои фасон 100 сомони турецкияй. Акция рафтестай 100 сомон. Ира шуста мепӯшонен кӯдакда и ҳичи намешава. Мана 100 сомон беҳадам хушрӯчай, беҳад зиёда интихобшона бинен. Ҳар намуда иҷада духтаро. Ина барои кӯдакако гирифтанӣ бошад. 100 сомон тоза турецки. Ана ба духтаракои азиз, иҷара бинен, иқа киртои хушрӯ дора, аҷоибот. Ё чандан хоҳарҷон? Инай боло чандӣ бошанд? Мана
هر خیلی از 50 سومون سر کرده ایجاد لباس میوبه تا 500 سمره تازه تورецکی لباسکای خوش رو بعد میدونین دخترا اونا بالا را بینین چه پالتوی کودکونه فسون داشتین منه با بیاین دخترا خودتون با نحستر میشوه مرامد میتوانین که صورت گرفته سکرین شات کرده خچونده نویسین با شما میفهمونن چیزی که نفهمیدین منه انتخابشون به حدم زیاده از این طرف هم نشان میتیم هم دخترانه هم پسرانه لباسای فسون بعد دخترها کنورت دارن ادیالا دارن کنورت های فسون دارن ای چند سما سر میشه اینای تورецکی ادیالا چوی کودکونه 100 سومونی مرحمت دخترها به حد خوشرو چند ترنگای اینای کنورت ها را بینین فسون دخترکایی که کنورت پرستابدین مرحمت یا چندن خوشرو 350 با ارزان میکنیم همه وقتشم هست 350 سومون با ارزان میشه و دخترها من خچون بار میبیارن برای وای دخترها ارزان میکنن هم مشه من کبوتچش هم هسته انا ایجاده با دیگر خیل لباس کش هسته ایره بینین اینه کجنکه را بینین ای چنده؟ 250 با ارزان میشه 250 با ارزان ترکی چند ترنگه شیره بینین خلاص همه چی میوبین همش سکتقاتی 100 سومون همش تورецکی دخترکای پایفزولاشو نبینین هم دختری هم بچگی من 100 سومونی ترکی همش رزمیر دارن مرامد میتوانن که نویسنی خواهرک ده شما ده دستافکه را میفهمونن دستافکه دورن بعد با چی خیلی که گفتم چی نرخی را که نمیفهمین نویسین چون میفهمونن تو نه 50 سموتون کدام بود لباسکو وزی نشون میتین نه از یک چند واریانت نشون میتین نه دخترو نه واریانتوش بینین لیکن اینجا ده بسیار ای دخترو بریج چوکتی материала кошон да гап нест мана аз бо дигар хелошам нишон метиан 50 сомон 50 сомон зиёд дорем барои падаркабари ина духтаро 50 сомоношона бинен ҳамаш 50 фасон ҳамаш фасон духтаро марҳамат метавонен биёен пушаймон намешавен беҳад интихоби зиёд доранд ҳам нархи арзон ҳам мисол борои бренд با نرخی خوب من هم ای 50 سوم بچگیش هم هست دخترا ای چنده ای قخشرو اینه 250 سومونه اوخی دخترا ماتریالش فسان دویکای من اجای بود ای ماتریالش انا اینو 50 سومونی بچگی چند ترنگ چند تا فسان ای اهمیتی چه خوشرو به حد فسون دخترا مرامت برای تحفه میگیرین برای فرزنداتون میگیرین مرامت بیاین با نرخی خوب هنگامی که اومدین با پرسین شونه که اینم خیلی لباسای 50 سومتون کجودای ماتریالشون خوشرو دخترا منم یه را بینین چه کامپلکتوی خوشرو دارن من هر خیلی کامپلکت کو از این برمش مدهوزی نشان دادم 250 سوم کو دخترو این رنگش دیدین خلاص تماشابینان عزیز بار دیگر تکرار میکنم که این نوار از بازار کاروان طرفی تیلا بازار 12 دروازه 19 مگزین یکم ریاد میشود یادی مگزینای شیشگی بیاین ای پیش بینن باراشون باری ارزانم دارن باری ترکی برندم دارن خلاص به حد انتخابی وسیع اینا کسی ده بود دستافکه در کار دستافکه هم دارن واقعی سلامت باشین خیر تا نوارهای آینده